Sada. Pulhitan kita tiyo. Yan eh. Pwede sikit kita. Okay, sudah? Ayan, babayaran na natin. Hindi naman marami. Kunti-kunti lang. Apa ini? Hah? Kenapa? Itu kah? Ya. Papannya? Hah? Cumilnya. Yun mo na mga kaidol, meron tayong mga gamit na hindi nabili kasi naubusan sila. So yun lang, maraming salamat. Thanks for watching. Bye-bye.